عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بطريقة صحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح. إذن الحوار سيكون بين علي ومريم. علي، comment va Sad? علي، comment va Sad? comment va Sad? إذن علي comment كيف va حال. إذن comment va Sad؟ comment va Sad؟ إذا قلت لك comment ça va، إذن كيف حالك؟ إن نحن قلنا comment ça va أي كيف حالك، إذن ça va. comment ça va كيف حالك. comment ça va كيف حالك. comment va سعد كيف حال سعد. comment va سعد كيف حال سعد. إذن علي comment va سعد كيف حال سعد. مريم il ne va pas très bien. مريم إنه ليس بحال جيدة. إذن il va وهو الفعل aller. الفعل aller مصرف إلى الحاضر. La conjugaison du verbe aller au présent. La conjugaison du verbe aller au présent. نقول je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. إذن je vais, tu vas, il va. Il va bien هو بخير أو هو بحال جيدة. Il ne va pas bien هو ليس بخير أو ليس بحال جيدة. وأضفنا très لنقول جدا. Il ne va pas très bien. Il ne va pas très bien. إذا نقول je vais bien, je vais bien, tu vas bien, il va bien. Je vais bien, tu vas bien, il va bien. إذا أردت أن تتكلم ستقول je vais bien أنا بخير أو أنا بحال جيدة. tu vas bien أنت بخير. il va bien هو بخير. إذن il va هو الفعل aller مصرف إلى le présent. إذن علي سيقول qu'est-ce qui se passe. qu'est-ce qui se passe. qu'est-ce qui se passe. علي qu'est-ce qui se passe. إذن علي ما الذي يحدث. ما الذي يحدث qu'est-ce qui se passe أو ما الذي حدث لكي لا يكون سعد بخير. إذن سأل علي مريم هل سعد بخير، قالت له ليس بخير. إذن ما الذي حدث لكي لا يكون بخير. qu'est-ce qui ما الذي se passe يحدث se passe يحدث qu'est-ce qui se passe. إذن qu'est-ce qui se passe ما الذي يحدث. مريم tu connais Sad, il fait très bien son travail. il fait tout parfaitement. mais لن يترك علي أن تكمل الجملة. tu connais Sad, il fait très bien son travail. il fait tout parfaitement. mais إذن مريم tu connais Sad أنت تعرف سعد. il fait très bien son travail. إنه يؤدي أو يؤدي عمله جيدا أو يقوم بعمله جيدا. il fait tout parfaitement. il fait إذن وهو يفعل أو يفعل tout parfaitement كل شيء بشكل مثالي أو بشكل جيد. parfaitement هو مثالي
لكن إذن إنه يفعل أو يقوم بعمله جيدا. يقوم بعمله جيدا. إذن tu connais سعد. أنت تعرف سعد. Elle fait très bien son travail. إذن هنا il fait. إذن il fait نتكلم عن الفعل faire. je fais tu fais تقوم tu fais تقوم أو تفعل il fait يقوم أو يفعل. إذن je fais tu fais il fait. الفعل faire مصرف إلى الحاضر. La conjugaison du verbe faire au présent. je fais tu fais elle fait. إذن il fait يقوم أو يفعل. أيضا هنا tu connais سعد. tu connais سعد. je connais أعرف. tu connais تعرف. il connaît يعرف. il connaît يعرف. إذن هنا نتكلم عن تصريف الفعل connaître. je connais tu connais elle connaît. إذن أيضا تصريف الفعل connaître إلى الحاضر. je connais tu connais elle connaît. il fait très bien son travail. وأيضا il fait tout parfaitement أي يقوم بكل شيء بشكل مثالي. il fait. أيضا نتكلم عن الفعل فا مصرف إلى الحاضر. علي سيقاطع ويقول. إذن علي mais quoi علي mais quoi. إذن علي لكن ماذا. mais quoi mais لكن quoi تعني ماذا. mais quoi مريم il va mal. قلنا il va هو تصريف الفعل aller. هو تصريف الفعل aller إلى الحاضر. il va mal. il va mal. il ne mange pas bien. il mange bien يأكل جيدا. il ne mange pas bien لا يأكل جيدا. il dort mal. il dort mal. franchement je suis inquiète pour lui. franchement je suis inquiète pour lui. إذن il va mal. il va mal. مريم تقول الأمر سيء بالنسبة له. إذن il va mal. il ne mange pas bien. il ne mange pas bien إنه لا يأكل جيدا. يمكن أن نقول il mange bien يأكل جيدا. il ne mange pas bien لا يأكل جيدا. il dort ينام. il dort mal. إذن ينام بشكل سيء أو ولا ينام جيدا. franchement بصراحة. franchement بصراحة je suis inquiète pour lui. أنا قلق عليه. أنا قلق عليه. إذن مريم تقول أنا قلق عليه. إذن il va قلنا الفعل aller مصرف إلى الحاضر. je vais tu vas elle va nous allons vous allez ils vont. je vais أذهب أو je vais bien أنا بخير. هنا il mange. إذا قلنا je mange أأكل. tu manges تأكل. il mange يأكل. إذن il mange يأكل. il ne mange pas لا يأكل. il ne mange pas bien لا يأكل جيدا. il dort ينام. je dors أنام. tu dors تنام. il dort ينام. إذن إذا أردت أن أقول أنام بشكل سيء أو لا أنام جيدا سأقول je dors mal. je dors mal. je dors mal. tu dors mal. tu dors mal.
أنت تنام بشكل سيء أو أنت لا تنام جيدا. Il dort mal. Il dort mal avec T. Il dort mal لا ينام جيدا أو ينام بشكل سيء. Il dort mal هي ينام بشكل سيء الترجمة الحرفية، ولكن ترجمة المعنى نقول لا ينام جيدا. إذا il va mal, il ne mange pas bien, il dort mal. Franchement, je suis inquiète. Je suis inquiète. Je suis inquiète. أنا قلقة. Je suis inquiète. إذا je suis inquiète. أنا قلقة pour lui. إذا مريم تقول أنا قلقة لأجله. Ali, il est vraiment stressé. Alors. إذا علي alors سنقول إذا، أو يمكن نقول إنه متوتر فعلا إذا، ولكن نقول إذا إنه متوتر فعلا. إذا إنه متوتر فعلا. Il est vraiment stressé alors. Il est vraiment stressé alors. إذا إنه متوتر فعلا. Il est c'est la conjugaison du verbe être au présent. إذا être au présent. نقول je suis أنا. Je suis malade أنا مريض. Je suis vraiment stressé كما قال علي. قال il est vraiment stressé. إذا أردت أن تقول أنا متوتر سأقول je suis vraiment stressé، ولكن علي قال إنه متوتر فعلا. إذا je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. إذا je suis أنا، je suis vraiment stressé. إذا قلنا je suis vraiment stressé أنا فعلا متوتر. tu es إذا وضعنا tu es مكان il سنقول tu es vraiment stressé أنت فعلا متوتر. il est vraiment stressé هو فعلا متوتر. nous sommes vraiment stressés نحن متوترون حقا. vous êtes vraiment stressé أنتم متوترون حقا. ils sont vraiment stressés هم متوترون حقا. إذا الفعل être له دور كبير في تركيب الجمل. إذا علي dit elle est vraiment stressée alors. إذا علي يقول إذا إنه متوتر فعلا. مريم oui il voyage constamment. oui il voyage constamment. إذا oui il voyage constamment. نعم يسافر باستمرار. je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. qu'il doit s'arrêter. oui il voyage constamment. je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. إذا oui نعم. إذا مريم تقول oui نعم il voyage يسافر constamment باستمرار. je ne sais pas comment. je ne sais pas لا أعرف comment كيف lui dire أخبره gentiment بلطف qu'il doit s'arrêter أنه يجب أن يتوقف ويجب عليه أن يتوقف. إذا هنا حاولت أن أضع 3 أفعال. il voyage 3 أفعال مصرفة. je sais و il doit. لاحظوا معي il voyage je sais il doit. il voyage يسافر je sais أعرف. je ne sais pas لا أعرف. إذا il voyage يسافر il doit يجب عليه توقف أو أن يتوقف. إذا يجب عليه ولكن لا أكتب يجب عليه
إنه يجب أن يتوقف أو إنه يجب عليه أن يتوقف. إذا سأكتب يجب عليه. إذا يجب عليه il doit. إذا قلنا il voyage فنحن قمنا بتصريف الفعل voyager إلى الحاضر، وقلنا je voyage أسافر، tu voyages تسافر، il voyage يسافر. إذا هنا وضعنا il voyage constamment، يسافر باستمرار. إذا وضعنا tu voyages وقلنا tu voyages constamment تسافر باستمرار. je voyage constamment أسافر باستمرار. je voyage constamment. ويمكن أن نقول nous voyageons نسافر، vous voyagez تسافرون، il voyage يسافرون. أيضا يمكن أن نتكلم عن الفعل savoir. je sais أعرف، je ne sais pas لا أعرف. إذا je sais أعرف، tu sais تعرف، il sait يعرف. إذا il sait. je sais comment lui dire. أعرف كيف أقول له. tu sais comment lui dire. تعرف كيف تقول له. il sait comment lui dire. يعرف كيف يقول له. إذا je sais tu sais elle sait. nous savons إذا قلنا nous savons نعرف. vous savez تعرفون. ils savent يعرفون. ils savent comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. يعرفون كيف يقولون له بلطف أنه يجب عليه التوقف. الآن سنتكلم عن il doit يجب عليه. إذا قلنا je dois يجب علي، tu dois يجب عليك، il doit يجب عليه. il doit. nous devons يجب علينا، vous devez يجب عليكم، ils doivent يجب عليهم. لاحظوا هنا يمكن أن نقول que je dois s'arrêter، أنه يجب علي توقف. إذن يمكن أن نقول que je dois m'arrêter، وليس que je dois s'arrêter، que je dois m'arrêter أنه يجب علي التوقف. que tu dois t'arrêter أنه يجب عليك التوقف، أو qu'il doit s'arrêter أنه يجب عليه التوقف. إذن قلنا il voyage يسافر، je sais أعرف، وil doit يجب عليه. إذن يمكن أن نستعمل تصريف الفعل voyager مثلا لأكتب je voyage tu voyages il voyage constamment، أو je sais tu sais il sait comment lui dire، أو je dois tu dois il doit s'arrêter. إذن بطريقة سهلة. إذن علي سيقول Ali tu peux parler. إذن Ali dit tu peux parler librement avec Saad. Non. Tu peux parler librement avec Saad. Non. Tu peux parler librement avec Saad. Non. إذن علي tu peux يمكنك parler التحدث librement بحرية avec مع سعد. non أليس كذلك؟ نقول لا. إذن يمكنك التحدث بحرية مع سعد، أليس كذلك؟ non. إذن non تعني لا أو تعني أليس كذلك؟ non هنا في الحوار تعني أليس كذلك، وتعني أيضا لا. tu peux parler librement avec Saad. non. tu peux parler librement avec Saad. non. إذن هنا الفعل tu peux. الفعل tu peux parler librement avec Saad. tu peux نقول
يمكنك tu peux يمكنك وهو الفعل pouvoir مصرف إلى الحاضر pouvoir مصرف إلى الحاضر نقول je peux وأيضا tu peux وأيضا il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent إذا je peux parler إذا قلنا je peux parler نقول يمكنني التحدث أو أستطيع التحدث tu peux parler يمكنك التحدث أو تستطيع التحدث il peut parler يمكنه التحدث أو يستطيع التحدث il peut parler librement avec سعد إذن يمكنه التحدث بحرية مع سعد il peut parler librement avec سعد إذن هنا tu peux parler librement avec سعد non يمكنك التحدث بحرية مع سعد أليس كذلك إذن يمكن نقول أيضا ne pouvons parler لاحظوا أن الفعل parler هو الفعل الثاني لذلك لا نقوم بتصريفه الفعل الثاني لا نقوم بتصريفه إذن الفعل الأول قمنا بتصريفه وهو الفعل pouvoir والفعل الثاني في القاعدة لا نقوم بتصريفه إذن tu peux parler librement avec سعد أو ne pouvons parler vous pouvez parler ne pouvons parler يمكننا التحدث vous pouvez parler يمكنكم التحدث ils peuvent parler يمكنهم التحدث إذن مريم oui bien sûr oui bien sûr نعم بالطبع mais quand quelqu'un est stressé il est difficile de dire clairement les choses. Oui, bien sûr, mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. إذن مريم oui, نعم bien sûr بالطبع mais quand لكن عندما quelqu'un est stressé يكون شخص متوتر أو متوترا يكون il est difficile يكون من الصعب il est difficile من الصعب de dire قول clairement les choses الأشياء clairement بوضوح oui bien sûr mais quand quelqu'un est stressé il est difficile de dire clairement les choses لاحظوا هنا il est هو الفعل être مصرف إلى الحاضر je suis tu es il est إذن هنا il est difficile de dire clairement les choses oui bien sûr mais quand quelqu'un est stressé il est difficile de dire clairement les choses عزيزي المشاهد لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح